Hello everyone, good morning. Niyata karon travel ta paingon sa Luway. Gikan ta sa San Isidro District, Tagbilaran. Kay gikan ta na kuha sa akong misis dito sa airport. Kung gihatod sa San Isidro. Pero kuha na siya mauban ako kay adto ra daw siya sa balay sa iyang mama kay mutabang siya dito sa mga lihukonon kay coming na ba yung pista sa San Isidro District sa Tagbilaran. So karon niyata nirong napita sa dapit sa Baclayon, diri sa may wala kay ba kung saan yung kung saan ang barangay sa Baclayon, dili ko familiar. Pero kanunay kung maagi ani kada adlaw. Pero ako kay ba ako sa ngani nga barangay ni akong biyahian karon. Karon next ani Barangay Laya. Ito sa Barangay Laya di karon. So travel ta karon sa Barangay Laya, Baclayon, Bohol. Ilan sa travel Inusara nagbiyahe pero enjoy lang gyapon. Wala sang gibilin akong misis dito para makatabang sa pista sa San Isidro. Ako may trabaho sa barangay, trabaho pud sa balay. So bisag Domingo ron ting relax pugos yung uli sa ang bahay. Kay naman ko'y naghahanap sa mga loaded kayo ko paperwork sa barangay o nga personal nga trabaho sa balay.